Pars prior, de Gordio nodo, Alexander Magnus fortis dux erat, itaque se asiam occupare voluit, in frugiae urbe Gordio per tempus iemale mansit. Alexander, urbe indicionem suam redacta, iuvis templum intrat, uiculum quo Gordium, midae patrem vectum esse constabat, aspexit cultu aut sane avilioribus vulgatisque ussu abhorrens. Notabile erat, iugum a strictum cum pluribus nodis, insemet ipsos implicatis et celantibus nexus. In colis de inde adfirmantibus editam esse oraculo sortem, asiae potiturum, qui inexplicabile vinculum soluisset, cupido incessit animus sortis eius explendae. Circaregem erat et frugum tuba et Macedonum. Illa expectatione suspensa, aec sollicita ex temeraria regis fiducia, quipe series vincolirum ita adstricta ut unde nexus inciperet quoe se conderet nec ratione nec visu perspici posset. Solvere ad Cressus, iniecerat curam ei ne in omen verterentur iritum inceptum. Ille, nequaquam diu luctatus cum latentibus nodis, ni il inquit, interes quomodo solvantur. Gladioque ruptis omnibus loris oraculis sortem, vel elucit, vel implevit. Exercice 1. Identifiez le groupe de phrases qui suit l'ordre du texte. Entourez la lettre qui indique la bonne réponse. 3 points. A. 1. Macedonum rex a strictos nodos nexusque celatos vidit. 2. Regis Claudius lora rupit itaque oraculum aut eludi aut impleri narratur. 3. Urbs Gordium a Alexandro capta est. 4. Alexandro confidente Macedones de incepto metuerunt. 5. Gordii veiculum in templo quo Alexander ivit erat. 6. Fruges dixerunt oraculum de nodo esse. 7. Alexander Gordium nodum solvere voluit, ut Asiae dominus esset. B. 1. Urbs Gordium a Alexandro capta est. 2. Fruges dixerunt oraculum de nodo esse. 3. Alexandro confidente Macedones de incepto metuerunt. 4. Gordii viculum in templo quo Alexander ivit erat. 5. Alexander Gordium nodum solvere voluit, ut Asiae dominus esset. 6. Macedonum rex ad strictos nodos nexusque celatos vidit. 7. Regis Claudius lora rupit itaque oraculum aut eludi aut impleri narratur. C. 1. Urbs Gordium a Alexandro capta est. 2. Gordii viculum in templo quo Alexander ivit erat. 3. Macedonum rex ad strictos nodos nexusque celatos vidit. 4. Fruges dixerunt oraculum de nodo esse. 5. Alexander Gordium nodum solvere voluit, ut Asiae dominus esset. 6. Alexandro confidente
Macedones de incepto metuerunt. 7. Regis Claudius Laura upit itaque oraculum aut eludi aut impleri narratur. Exercice 2. Complétez le résumé suivant en insérant le numéro du terme manquant au bon endroit. 6 points. Alexander, cum Macedonibus militibus, mot manquant, frugum urbem cepit. Urbs clara vehiculo vinculisque astrictis erat. Id ignovis templum positum erat. Incolae, mot manquant, nodum soluturum esse et in Asia, mot manquant, credebant. Magnus Rex putavit se nullam rem, mot manquant, cupivitque se oraculum implere. Vinculis, mot manquant, nodum Claudio fregit. Alexander dicere oraculum, mot manquant, esse potest. Regnaturum esse, numéro 1. Timere, numéro 2. Vicis, numéro 3. Fortibus, numéro 4. Factum, numéro 5. Virum, numéro 6. Exercice 3. Identifiez certains mots de la phrase ci-dessous. Remplissez le tableau en suivant l'exemple donné. 8 points. Vehiculum quo gordium midae patrem vectum esse constabat. Aspexit cultu aut sane a melioribus vulgatisque ussu aborrens. Mots à analyser. Quo, gordium, patrem, vectum esse, constabat, adspexit, cultu, aborrens. Exercice 4. Choisir la lettre correspondant à la bonne réponse et la reporter dans le tableau ci-dessous. 6 points. 1. Urbe indicionem suam redacta. Ligne 1. Et A. Une proposition infinitive. B. Une proposition subordonnée relative. C. Un ablatif absolu. D. Un gérondif. 2. Vectum, ligne 2. Et A. Un participe à l'accusatif neutre. B. Un participe à l'accusatif masculin. C. Un supin. D. Un adjectif à l'accusatif masculin. 3. Aec, ligne 6. Et A. Un nominatif singulier. B. Un ablatif singulier. C. Un nominatif pluriel. D. Un accusatif pluriel. 4. Et I, ligne 7. Et A. Un génitif singulier. B. Un datif singulier. C. Un nominatif pluriel. D. Un ablatif pluriel. 5. Cum, ligne 8. Et A. Une conjonction de subordination suivie de l'indicatif. B. Une conjonction de subordination suivie du subjonctif. C. Une conjonction de coordination. D. Une préposition. 6. Loris, ligne 9. Et A. Un verbe conjugué au présent de l'indicatif, deuxième personne du singulier. B. Un verbe conjugué au parfait de l'indicatif, deuxième personne du singulier. C. Un nom au datif pluriel. D. Un nom à l'ablatif pluriel. Exercice 5. Remplacez les expressions soulignées par une proposition subordonnée. 9 points. 1. Alexander urbe indicionem suam redacta iovis templum intrat. Urbe indicionem suam redacta doit être remplacé par une proposition subordonnée débutant par postquam. 2.
in collis de inde ad firmantibus editam esse oraculo sortem. In collis ad firmantibus doit être remplacé par une proposition subordonnée débutant par cum. 3. Solvere ad gressus iniecerat curam ei ne in omen verteretur iritum inceptum. Solvere ad gressus doit être remplacé par une proposition subordonnée débutant par quia. Pars altera de Alexandro et bello adversus Darium. Gordio nodo solutuo Alexander adversus persas regemque bellum paravit. Cum deinde Darium ubicunque esset occupare statuisset, ut atergo tuta relinqueret, amphoterum classi ad oram elesponti, copiis autem praeficit ege locum, lesbum et cium et con praesidiis ostium liberaturus. Is talenta ad belli ussum quingenta attributa. Ad antipatrum et eos qui Graecas urbes tuebantur, sexcenta missa. Ex foedere naves sociis imperatae, quae elesponto praesiderent. Non dum enim memnonem vita exquisisse cognoverat, in quem omnes intenderat curas, satis gnarus cuncta in expedito fore, si nihil ab eo moveretur. Iamque ad urbem an curam ventum erat, ubi numero copiarum inito, Paphlagoniam intrat. Vic iuncti erant eneti, unde quidam venetos traere originem credunt, omnisque aec regio paruit regi. Datisque obsidibus tributum quod ne persis quidem tulicent, pendere ne cogerentur in pretraverunt. Exercice 6. Complétez le résumé suivant à l'aide des verbes correctement conjugués ou des noms correctement déclinés. 9 points. Alexander persarum, espace à compléter. Darium occupare et simul regiones occupatas tegere voluit. Itaque, espace à compléter. Quae in Hellesponto erant, amphotero, espace à compléter. Copiae que ege loco. I viri, espace à compléter. C, espace à compléter. In tribus Graecis insulis impugnare. Ut proelium, espace à compléter. Quigenta talenta, espace à compléter. Macedonum rex imperavit socios classibus, espace à compléter. Suis auxilium ferre. Sexcenta talenta antipatro et ducibus ferunt ad Graecas urbes defendas. Espace à compléter. Copiae a Alexandro Magno visae sunt. Regioni cunctae Paphlagoniae praefuit, sed non coegit ut enoti sibi pecuniam quae avictis debetur darent. Les mots qui doivent servir à compléter le texte sont trado, is, ere, tradidi, traditum, iubeo, es, ere, iussi, iussum, navis, is, féminin, rex, regis, masculin, hostis, is, masculin, facio, is, ere, feci, factum, miles, militis, masculin, accipio, is, ere, cepi, ceptum, en cura, ae, féminin. Exercice 7. Cochez la bonne réponse. 3 points. 1. Cur amphoterus ege locusque in Graecas insulas ire debuerunt. Ut Alexandrum liberarent, ad liberandum memnonem,
ad eas liberandas, ut enetis et venetis auxilium ferent. 2. Quid Alexander non scebat? Memnonem evita abivisse? Memnonem mox evita abiturum esse? Memnonem moxe occupaturum esse? Memnonem an curae prae esse. 3. Quis Alexandro tributum contulit? Persae, urbis an curae populus, nemo, ei qui in Paphlagonia errant.